السلام عليكم. اش غتقدمي لنا اليوم تيستو؟ اليوم غنقدم لكم الشوربه بالشعريه والدجاج. ما عندي ما نقول لكم من غير واو 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 واو. تبعوا معايا، جربوها وردوا عليا. On mange quoi Tistou? Eh bien aujourd'hui ça sera une chorba de poulet et de vermicelle, une chorba blanche. Mais alors, cette recette, alors c'est un gros waouh. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. باش يوصلك كل جديد ما تنساش تشاركي معنا وتفعلي الجرس. Allez, c'est parti pour la recette. J'ai dans un faitout, je vais mettre un peu de beurre. Je vais faire fondre ça avec un peu d'huile. غناخد الطنجره ديالي غنضيف فيها شويه ديال الزبده وندير عليها شويه ديال الزيت باش ما تحرقش ليا الزبده. Je vais laisser fondre mon beurre. غنخلي الزبده ديالي تذوب. Là, je vais venir émincer finement un oignon et 5 gousses d'ail. عندي هنا بصيله و5 فصوص ديال الثومه. غنجي نقردهم رقاق. انا عندي واحد لو روبو، تقدروا ديروا بيديكم، ماشي كاينش مشكل، شلضوها رقيق. Je viens mixer mon oignon et mon ail à l'aide d'un petit robot que j'ai manuel. Franchement, il est top. Moi, je peux plus m'en passer. Pendant ce temps-là, mon beurre a fondu, donc je vais venir y verser mon oignon et mon ail. الزبده ديالي دابت، غنزيد عليها البصيله و5 فصوص ديال الثومه في هذيك الطنجره ديالي. Je vais venir les faire revenir mais sans coloration. غنجي نقلي البصيله ديالي ولكن ما بغيتش تولي اللون الذهبي، خصها تبقى بيضه. Je vais saler. غنضيف عليها شويه ديال الملح. عندي هنايا شويه ديال الدجاج كيبقى اختياري، ولكن افضل تاخذوا الصدر ديال الدجاج كيجي افضل. J'ai un beau morceau de blanc de poulet. Vous pouvez prendre de la dinde, mais franchement, le blanc de poulet reste le top pour cette recette. غنخلي هذاك الدجاج يتقلى شويه. Je vais laisser mon poulet revenir un petit peu. صافي وغنضيف عليه 2 litres ديال الماء سخون. Je vais venir verser 2 litres d'eau chaude et je vais couvrir. غنغطي عليه ونخليه يطيب. Quand mon poulet est cuit, je vais venir retirer mon poulet. Il faut vraiment que mon poulet soit bien cuit pour que ça soit facile à effilocher. غنخلي الدجاج ديالي يطيب مزيان باش منين نبغي نفرتكو يجيني ساهل. Je vais laisser mon faitout comme ça sous feu moyen avec mon bouillon de poulet. غنخلي الطنجره ديالي مع ديك المرق ديال الدجاج، غنخليها هكاك في عافيه متوسطه. غنزيد عليها شويه ديال الشعريه، تقريبا 3 معالق كبار. Je vais rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de vermicelle. انا اختاريت هاد شعريه غليظه بحال اللي كنديروا في الحيره، ولكن تقدروا تاخذوا ديال السفه. Moi j'ai choisi de la vermicelle épaisse, un peu grosse, mais vous pouvez prendre de la vermicelle simple cheveux d'ange. Je vais venir mélanger. غنحرك مزيان ونخليها تطيب. دابا غندوزو لا صوص ديالنا، هذيك اللي غتجي تدور لينا هاد الشوربه. عندي هنا دانون مسوس، غناخذ حجم كبير، ولكن تقدروا تاخذوا 2 دانونات عاديين مسوس، خاصو المهم يكون مسوس. غنجي نضيفو هكا في السالادير. Dans un saladier, je vais venir mettre un gros pot de yaourt nature, c'est du fromage frais. Si vous en avez pas et que vous avez la possibilité d'avoir un yaourt turc, c'est encore mieux. Moi, là où j'habite, il n'y en a pas, donc j'ai pris juste du fromage frais, perli. Sinon, vous prenez du 2 yaourts nature, c'est très bien aussi. Je vais rajouter un jaune d'œuf. Je vais rajouter une cuillère à soupe bombée de farine. غنضيف عليها معلقة كبيرة ديال الفورص ولا الدقيق الأبيض. Et là, je vais venir mélanger tout ça. Il faut éviter les grumeaux. صافي غنخلط مزيان باش ما يبقاوش عندي الحبيبات، فهمتوا؟ هذا مهم. وحاجة أخرى غتلاحظوا معايا الخليط ديالي شوية صفيفر، حتى انا دايره البيض البلدي، ولكن الا درتو عادي
نتوما ما غيكونش هكا كاع صفر هاد حتى هاد الدرجه فهمتوا. غتزيدوا عليها عصير حامضه. Je vais rajouter le jus d'un citron. نبقى نخلط مزيان مزيان مزيان. Le jus de citron, ajoutez-le progressivement. Comme ça, vous voyez, si vous avez un gros citron qui rend beaucoup de jus, non, mettez qu'à la moitié. Après, ce sont les goûts. Si vous aimez que ça soit citronné, vous pouvez le mettre en entier, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, nous, on aimait bien quand c'était citronné, donc il n'y avait pas de problème. غنضيف عليه معلقه تقريبا ديال معدنوس فقط، ما ديروش فيه قزبر لا علاقه مع هاد الشربه هادي. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil plat. Ne mettez pas de coriandre, ça n'a rien à voir avec la recette, vous allez changer complètement le goût. غناخد شويه ديال المرق ديال الدجاج ونجي نضيفو في هذيك لاصوص ديالي بشويه بشويه باش ما يطيبش لنا داك البيض فهمتوا. Là, je vais rajouter progressivement l'équivalent de 2 louches de bouillon de volaille dans mon mélange d'œufs et de yaourt. Progressivement pour pas que mon œuf cuit. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir le verser à ma soupe. ملي غنخلط مزيان غنجي نضيف هذاك الخليط في الشوربه ديالي اللي فيه الشعريه فقط فهمتوا. Vous mélangez bien pour éviter que la farine ne vienne s'accumuler au fond du faitout. صافي غتبقاو تخلطوها بحال كدوروا حريره. بقاو تخلطوا غتلاحظوا معايا ولات بيضه فهمتوا. صافي بحال كتقولي درتي لا كريم. شتي هاد الشوربه هادي الا شربتيها تقولي فيها لا كريم. غنضيف عليها شويه ديال الفلفل الاسود. Je vais rajouter un peu de poivre noir. هنايا فرتت هذيك صدر ديال الدجاج وغنضيفو في هذيك الشوربه ديالي. Là, j'ai effiloché mon poulet, je vais venir l'ajouter à ma soupe. صافي غنبقى نخلط مزيان الشعريه خاصها تكون طيبه، الدجاج ديالنا de façon déjà طيب، نبقى نخلط مزيان. Je continue de bien mélanger pour pas que ma farine ne brûle au fond. Et vous allez voir, la soupe va épaissir. Il faut bien vérifier que notre vermicelle est cuite puisque le poulet est déjà cuit. Et voilà le résultat, ça nous donne une soupe magnifique. J'ai rajouté un peu de persil par-dessus. شوفوا لاحظوا معايا الشوربه كي جات، زدت عليها شويه ديال المعدنوس من فوق. شوفوا تقولي درتي كريمه وهذيك الحامض كيعطي واحد مذاق ما نقولش لكم، ما كاين لا ريحه ديال السفوريه لا والو. جربوا هاد الشوربه هادي وردوا عليا الا ما جاتكم زوينه صافي انا ما بقاش نعطيكم وصفه ديال الشوربه هادي فنه جربوا وردوا عليا. On arrive déjà à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. À bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. الا عندك شي اسئله خليها ليا في الكومنتير وما تنساش تشارك وتبارطاجي وتلايكي. على اللقاء.